Horizon. Már felkapcsolom egy kicsit a PS-t. Oké. És így. No. Azt sem tudom, hol tartottunk. Ja, tényleg, igen, játék vége fele. Ja, már túl vagyunk a végénél, csak ez a Hephaestus és Hephaestus-os kiírtás, csak hát ugye az rendesen fel kell készülni felszerelés ügyileg. Jöttem Discord a másik ablakon van, akkor mindegy. Jó. Szóval... Még lecsekkolok valamit a telefonon. Az baj, megint elveszem töltőről, megint egy napot konkrétan merülni fog. Lassan már úgy telefont kéne vennem, baszi. Hihetetlen. Mikor tölt már be? Na, üzent a bro. Champion, won't you sit for a moment? Hát az már nem fog. Itt sietni kell. Come, champion. I have news. Mit küldött az anyám? Amúgy már tudom, már betöltött a játék, csak... Ja, de el vagyok itt a... Helóval. Ez mi? Jaj. Ez micsoda? Hear me, champion. Nyelvvizsgálsz papucsban és pizsamával. Édes úristen. Na jó. Szóval hol tartottunk? Jó, oké. Itt van egy munkapad. Én most igénybe is veszem. És főképpen szerintem itt íjat, és hát az a baj, hogy láncsamat nem hiszem, hogy tudom fejleszteni. Főzetkészítés, igen, ebből is szeretnék legalább egy csomót. 3 megvan, nagyon jó. Most mindenre csak két szintet kéne rápakolni. Ruhába is szeretnék fejleszteni majd, meg eladni is, mert van, amit én egyáltalán nem használok. De hogy melyiket fogom, az egy jó kérdés. Legalább 2 lilát el kéne innen adni, én most szerintem ezt használom, igen. De... növel az ellenállásokat, plusz kétszeres képzettségjavítás. Mind növeli az ellenállásokat. Erre viszont pedig 2 ilyen, de ez is növeli az ellenállásokat, szóval ezért nem is ért, mert ezt így... Vagy szerintem ezt én adom a vadásznak. El tudok adni neked izé ruhát? El. Tízezeres profit, figyelj. Oké, közben felnyomom a ledet, mert megint csak sötét van. Jó, és akkor fegyverkészítés, és nekem 2 darab fegyvere kéne ízét szereznem. Teknőroppantó páncélcsapja. Oké. Létrehozzuk a feladatot. Nekem a dergép ki is jelző, hogy 1600 lépésre van tőlem. És
Ebből csak egyet kell beszereznem, ami nem tűnik egy nagy feladatnak. Hogy állunk itt lévügyileg? Baszki. Elnézem, hogy nincsen áll a gépizom, mert ez így nagyon szar lesz akkor. Gépizom nincsen nála, tesa. Jól lenne, ha lenne nálam, mert abból most feltankolnék. Ó, de hogy is nem, hogy van nála. Egy darab. Jó, nem baj. Pontosabban 5, de nekem egynek írta ki a játék. Ez még kő. Nem kő kell, hanem életerő növelő. Az nem tudom, hogy van-e itt. Nem hiszem, hogy van, de jó lenne, hogyha lenne. Az ott nagyon nem jó. Jó, innen tűnjünk a picsába. Ó, a rohadt kurva életbe. Jó, oké. Kurva gyorsan ússzák ki innen. Ó, a rohadt életbe. Hát ez baromi jó. Bebágoltattam. Le tudok mászni a kőre. Oké. Null életerő növelőm van. Jó, hát főzetből van, de én azt nem akarom elbaszni. Fú, de... Ja. Van valami, de nem hiszem, hogy az... A fasz az. De hát nekem van ott... Oxelbaszott valamit. Megmondom mit. Nem tudom, hogy van-e ott tároló láda. De ha van, abban van nekem gyógynövény. Úgyhogy nem kell gyűjtenem, csak ezt néha én elfelejtem. Most jött eszembe. Van tárolom? Ez nem úgy néz ki, mint hogyha a tárolom lenne. Munkapad van, de tároló az nincs. Az nice. Ja. Az kurva jó. Akkor... változik a termény, van tároló, úgyhogy én itt el fogok menni. Tábortű. Miért nem lehet? Az zuhanok. Jó, oké. És szerencsé, hogy majdnem végtelen mennyiségű gyorsodozó készletem van amúgy. Gyerünk már. I got news for you, Red.
Most mindjárt közelebb vagyunk. Nem jelentősége, mint hogy itt is lenne, mindegy. Ez mi ez a hang? Gyere öcsém! Látlak? Ám azt a... Jó, hogy ő! És neked mi kell? Ja, már vágom. Okay. Nem jó. Azt a jó rohadt. És null izén van, basszam meg. Nyilván elfelejtettem kivenni magamnak ilyen gyógyítót. Jó, hát én meghaltam. Nincs úgy én fasságom volt. Ez így nem lehet. Ezt így nem lehet. Én voltam a hülye amúgy most itt. Ezt így nem lehet. Alapvetően azért mentem oda a táborba, hogy felvegyek egy gyógynövényt, amit nagységeresen megint csak, hogy elfelejtettem. Most nem fogom. Hol a faszomba vagyok? Ha jól gondolom, akkor most ebbe egy csomó van. Ja, 220 darab. Épizomból viszont, hát abból nem sok. Na de most majd öcsém. Adunk a pofájára, azt hiszem. Én akkor is le fogom győzni ezt a teknőt. Itt van pedig. Itt hallak, pedig itt vagy. Valahol itt van, de... Megint vagy. Kis kurva anyádat.
neki egy kis mérgezést. Persze, nyilván. Szolgáltatás. Viszont nekem rohadtul kell ez a fegyver. Az, persze! Jaj, de Májer vagy te szar, te. Azt hogy nem találtam, az is egy jó kérdés. Nem baszod az anyádat. Az végtelen mennyiségű energiád legyen, bazd meg a nénikédet. Nyilván. Igen, erről beszélek, a végtelen mennyiségű energiájáról, bazd meg. Te tudod, Geci, hogy hova fogok menni? Hogy rohadjál meg? Az jó. Ilyenkor már bezzeg fosik. Hülye feje. De tudja, Geci, jaj, de tudja a kurva játék. Basznám meg teherbe az anyját azt. De tudja a geci játék, hogy én merre megyek, mert nyilván leköveti a joystickot. Bassznál meg. Kurva jó, gecire imádom az ilyet, na mindegy. Kurva nehéz az ilyet legyőzni egyébként. Nagyon nem könnyű. Persze. Anyját nem bassza meg. Fire's not gonna help here. Ó, ott jön a kis aranyos. Full HP-ja van! Ó, hogy tosszalak meg! Kedves a játék, nagyon kedves. Mi a gecimet keresel te itt, mi?
Verjétek az anyátokat, ez az bazd meg. Minden büdös geci gép erre jön. De úgy kb. Mindegyik, tehát hogy az egész játék gépezete geci ide jön. Imádom. Na jó van, ezt és a kis szaros csatlósait fogom lenyírni. Gyere, hogy azaz basszálj be az anyádat. Hát ez gec. Mondjad. Bocsoló geci játék. Hogy a kurva élet megbassza már ez az egész házat is, mondjad! Ne ilyenkor basszassál, amikor így ketté tudnám basszni a fejhallgatómat, jó? Ne ilyenkor csesztessél. Igen, tudod, hogy szeretem, de akkor minek kérdezed meg? Igen, láttam. Kurva jó. Nem hiszem el, geci. Hogy milyen kemény vagy, basszalok meg téged is? Hát te már nem fogsz keménykedni. Az is biztos. Ő se. Jó, oké. Mire felhúzod ezt a kurva nyilat, bazd meg, az egy év. Fel se tudok kelni! Mi a kurva anyád? Ezt nem bazd meg, takarodsz a kurva anyádba. Szedd fel! Az! Igen! Jól van! Oké. Csorlán játék a jó nénikédet is, köszi tényleg. Tehát nem, ez nem gyerekek, tehát hagyjuk már. Ez már vicc kategória. Nem, ezt nem. Azaz számolt ki, tényleg. Számolt ki, légy szíves. Jó, ezt nem győzzük le. Ott bassza meg a játék a teknőjét, ahol van. Nem érdekel, én ezt nem fogom legyőzni. Kész, ennyi. Elrepülök a főküldire. Vagy ki tudom játszani, vagy nem. Én leszarom. Nem fog ilyen szar miatt itt szopni. Biztos, hogy nem. Ott bassza meg az anyját a kedves játék. Ennyire egyszerű. Azt mondja, hogy küldetések.
Ennyi. Szarok bele, bazd meg. Ott oszd meg a kurva anyját. Jó, szóval az a lényeg, hogy nekem beszélnem kell GAIA-val. Nem, ez a játékossal kibaszás, csak mondom, szánalom. Úgyhogy már csak ezért se fogom legyőzni. Percre pontosan bazd meg kiszámolja, hova fogok menni. Leköveti a mozgást. Nem, kész, ennyi. Úgyhogy kapja be a faszt. Jó. I see you, champion. Sit, please. If you walk by, you'll miss out on a good trade. Sit with me, Outlander. I've got something to tell you. Are you looking to buy? You can trust a Tanakh when it comes to commerce. I have something to say, champion. No nonsense, just trade. Champion, I need to tell you something. If you need a merchant, here I am. Rest for a moment, champion, and hear me out. Take a look or move on. I see you, champion. Sit, please. You can trust a Tanakh when it comes to commerce. Sit with me, Outlander. I've got something to tell you. No nonsense, just trade. I have something to say, champion. Shouldn't miss this chance to Na, trade. ezt ugor már fel, geci.
Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta, I guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships, despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel. I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, 2 heads are better than 1, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why I got Ted Pharaoh's Omega clearance. Correct. While you were gone, Beta constructed the transport rig and pulse generators. When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious Manuálisan code kell eltávolítani, before bazd the meg. merge. How long will that take? Because the work will be split between you and Beta, it will take approximately 4.5 hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified. And soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations, at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. So this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, yes. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. Kíváncsi leszek.
Lesz olyan geci a játék, hogy majd választás elején fog állítani, biztos vagyok benne. Vagy mentem a bétát, vagy pedig a Hephaestusszal fog törődni. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan geci a játék, hogy választás elé fog állítani. Ez kurva élet. All right, connections in place. Booting up. Data, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off. Gaia, let's cage the beast. Connecting to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. Critical threat detected. Escape containment. Applying countermeasures. Lock it down! Terminating external connections. It's working! It's got nowhere to go! Capture imminent. Initiating contingency 13F. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. It's cracked. Look! Engaging autonomous defenses. Directive. Nem lesz gyenge. That means machines are on their way. Get ready! Here they come! Spotted! I'll get you! That was a well-placed hit! Ammo for you! Stay back! Help! Get back! Nyugi. De ha még el is engedne ez a gecis játék, hogy basszam a kurva anyját, azt... Azt a jó rohadt életbe, bazd meg. De véletlenül súgdjál, geci, ne tudjam előni. Kurva anyád. It's really angry! Nem mondod. Aloy, get a hand over here! You're going down! Ne, geci! Bazd meg! Bazd meg! A büdös kurva anyádat! Már bocsánat.
Hogy mekkora egy faszopó geci ez a játék, te. Jó, mindegy. Nem baj, bazd meg. Hát ez geci. Mindenhova beakad ez a karakter. Minden egyes kurva textúrába geci beleakad. De hogy miért? Azt nem tudod megmagyarázni. De geci beleakad. Tehát imádom. Hú, de jó van. Nem vagy nyugodjunk le. Azt a büdös kurva. Bebazzom. I'll stay here. Protect Beta. Got it. Be careful. Na gyere, bazd meg az anyádat. Stay back. Hold on. De Mayer vagy. Get back. Az autista kurva anyádat, na nem baj. Te nyerj be abba. Over here, you. Ez az. Kurva mocskos geci anyádat azt. Na még egybe. Azaz, gratulálok. Hülye. De mibe vagyok beleakadva már megint? Hogy mindig valamibe bele kell akadnia ennek. Azaz, 100%-os oimheg geci. Kelj már fel, kérlek szépen. Mindig valamibe beleakad ez az idióta. Van kb. 2 nyilom, kurva jó. Hát nekem is kéne geci élet, bazd meg. Ó, hogy kurva. Ez is geci. Nem, kurvára nem vagyok jól. Főleg nem ezek után. Faszomba lehet ezt még eltalálni. Nem tudom, hol találjam még el, bazd meg. Tényleg a sav. Okay. Béta. Azt az autista büdös kurva anyádat. Telibe csalja magát a játék. Azaz, rohadjál meg. You two okay? Still breathing. Aloy, Hephaestus. De kell nekem, bazd meg élet. A kurva életbe. Mi van Hephaestusszal? Jó van, őt mindjárt intézem, csak kéne nekem kurva élet. Erre. Ez mi? Jó, oké. Ideig ez rendeződött, de nem sokáig. És minek ugrasz fel oda? Tehát... ilyen felesleges szarokra felugrik ez a karakter, tehát hihetetlen. Chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core.
Geci! Ezt a játékot én kurvára nem értem. Miért kell ilyen picsa vékony utakat, geci, megkreálni? Most is miért essek le, bazd meg? Mert geci, ott nem út van, hanem egy kurva nagy szakadék. Tehát a fejlesztőknek is gratuláció, hogy aki a mappot megterveztem el, hogy az... Na mindegy. Jó, bocs, hogy én ezért estem le. Az fasza. Próbálok átsiklani, hogy hát ha... Jó, oké. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. Van nagyon remélem, hogy nem gép. Hephaestus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to Tényleg? materials. És hogy akarod te le... I bet that's where Hephaestus is hiding too. Megre kírja a játék, hogy merre kell mennem. De jó. I gotta find where Hephaestus is hiding. Looks like there are a couple of ways I could go. Well, that doesn't sound good. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Hát oda én már pedig én nem tudok bemenni, ha csak... I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. Ugorj már fel, légy szíves! De miért nem tudsz oldalra elmenni? Isten, aki ezt a játékot megkreálta. Nem is az, aki megtervezte, bazd meg. Managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. I've got to find a way past the shield. De... Ha ilyen színű... Fú, de kritikus leszek most. Ha ez ilyen színű, narancssárga bizbaszból áll, ami ott van fenn, azon miért nem tudok végig csúszni? Jó, hát megpróbálhatok, hogy átcsíklok felette, de... Gyerekek, és ezt beadta, de most komolyan. Add már be a kritikust! Jaj, de kurva jó. Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. No, én már azt hittem, hogy neked mindent lehet.
hogy a gecibe fogok visszamenni, az is egy jó kérdés. Jaj, de jó vagy! Tényleg? Gyere ide a kurva anyádat! Nagyon keménynek hiszed magad. Na mi van? Nagyon kis köcsög. Nagyon játszod a keményet. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. Ember, törd már fel. It sounds like it fled to another chamber. Well, it better not get comfortable. Energy containment failed. Safe for moving. Great. Hephaestus covered the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy! War machines keep coming! Please tell me you're getting close! Yeah, I'm working on it. I've been smashing through a lot of De machines on my ember, side, hogy... too. I guess Aaron's missing out! Aloy, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a lick of Össze-vissza ugrál az egész, hát... Right? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Hát azért még ne kiabáld el, de... Should be able to catch a ride on one of those metal carriers. Valahogy a kurva anyjába ugrok fel. Jó, bocs. De miért ugrasz le? Picsa vékony gecízé platform, bazd meg. És leesik, érted? Nem, hogy végig menne rajta, geci. Nem. Ő úgy határozza, hogy ő már pedig ott le fog esni. És le is esett. Tehát... nem komolytalan. Ezt van ilyen picsa vékony platform, bazd meg. Just
Got it. Az miért perecelt, hallod? Annak már picsa HP-ja van. Én is tudok ilyet. Oh, here we go again. Oh, that doesn't sound good. I'll try to get your access back. Az jó. Nehogy leess. De bazd meg, gyorsabb még a kurva lassú felvételnél is ez a gép. Adjuk már. Verd oldalba a büdös kurva nénikédet, azt is jó. Jaj, de kemények vagytok. Ebből nem kéne olyan sokat elpazarolnom. Jaj, de kemény vagy. Nem van, mégis úgyis lezebem Baldur's a fegyvert. Hova a kurva anyámat akkor állszik? Rájtszatásos. De figyelj ott lent, te ne vergődjél itt, jó? Anyádba abba.
Jaj, de májerek vagytok. Csak hogy ennek elég volt ennyi. Ez az vergődjél még. Node access restored. Now you can override it. Work? You did the heavy lifting. Increase purge imminent. Retreating to construction bay 1. Okay. Hephaestus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. The machine Hephaestus was building. It must have finished it. It's powerful, whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. Just stay where you are, okay? Handling the machine's my job. Be safe. You are in violation, but interference will be terminated. Deploying priority unit S. Úgy érzem, ez nem lesz gyenge. I should scan it first. Aha, gondoltam. These things on its legs are glowing. I think it's charging up. Finish charging. Covered in plasma. Azt a... Keci. Nyilvánvalóan. You got plasma on me. It's gonna explode any second. Still in its fright. Kelj már fel, hogy a kurva anyád! It's charging up again. Maybe purge water can dampen its attacks.
Miért ad 30 évig, mire fel kell? Anyját meg bossz ez a jár. Így van, kelljél fel még egyszer 30 év múlva is. Légy szíves, köszi. Ezt a csigolás utampót bazd meg. Vedd már ki! Ennek a játéknak elment a józan geci esze, bazd meg. Végtelen évig tartó izé. Lassú felvételben is olyan kurva gyors, de én még kibaszott lassan kelek fel, amúgy ez a vicc. Megint geci, mire fel kell basszam meg a jó kurva anyját, azt az agyhalott faszt. Ez az geci. Menj már végig rajta még vagy 60 000-szer, kérlek. Tényleg, tehát így. Erről beszélek, hogy bazd meg! Hát ez szánalmas tényleg, ami ez a játék leművel. Most meg félre lép, geci! Miért léptél félre? Nem értem a miértjét, de oké. Félre lép, de azt nem tudod meg, hogy miért, de ő félre lép. Hát, ne bozd meg a kurva anyádat, kedves játék. Na, ha valami felbaszott. De úgy erőteljesen, hát ez nagyon. No more hiding, Hephaestus! Got it! Hephaestus is back in the core! Make sure it stays there. I'm heading back. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Varl. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Ó, hogy a jó rohadt életbe. A rush of air. Aloy. The core is stable. Hephaestus is 100% contained. Get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. To complete the merge, we need to excise Hephaestus' malicious code. Carefully.
Ez még jól néz. Aloy! Look! Redundant copy. You cost us quite a lot of time. Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. Ooh! Get behind me. Kurva anyját a csáva, adjuk már! Come on! Quit screwing around. Now we're having fun, right? Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Most miért nem lőtt? I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Stop her! Ez mi? Ez mi volt? Most mi van? Haló? Hallod, nem... Beta. Farrell. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast? Breakfast. Kész. Hát megpróbálom ezt a fekete bizbaszt eltüntetni. Ugye, hogy remélem, hogy a bitrate is fogja bírni. What is this? Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art.
or the insight would... Done so soon? I've got more important things to worry about. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Oh. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta. In the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. És most pláne nem. Hát ez... You shot off into space with them. And live with them for 1,000 years. Before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. Ich focus. Focus. You repaired it? But that means you've seen... incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. De jól néz már ki, mondjuk ez. There. That's better. Ez komoly. We must recover Beta and Gaia at all costs. By now you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Tiszta telepítés. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Nem semmi szerkója van ennek a nőnek. Ezt azért kell vallani. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base.
Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. Oh. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta. Silence mondjuk már évek óta nem láttam baszki fizikailag. I mean it. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You have to What's kurva? What's kemény? He's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. By tapping them, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tenakth rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tenakth army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning. A touchy subject in those days. Because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address.
She had already achieved great renown for her work in automated Örülnék egy olyannak mondjuk, ami a múltba megy vissza. Az mondjuk engem érdekelne. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life, not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. Jó, akkor... Kérdezzünk már Bétáról még. So what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. Jó, akkor Gerard a rossz fiú. Most már ezt mondjuk. Any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. Jó. First Varl. Now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow.
Akkor megint volt egy rendszertörlés. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Ott van Béta. What are they doing to her? Most nem tankozok. The man... Annual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Hihetetlen, mint hogyha ikrek lennének, baszki. Contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? We'll be his only Azt a option. kúra. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Csak nem se hugomra tartozik. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Levegőből, geci. Wait. Az kemény. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. Hogy lesz a meglepetés? Az kemény. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. Tű, hát ilyen házba se voltam még. Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened?
It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Crest of armor on its head. Must be a red-eye watcher. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Gotta be ready. Hagyjál már, majd holnap kell! Jól van. De csak nyilván mindenki ordít ebbe a kurva házba. Jó, megyek mindjárt, hogyha nem lenne gecilasú ez a PS. I see you, champion. Sit, please. You shouldn't miss this chance to trade. Végre már tudok menteni. És faszom. Fú, ennyi bőven elég volt ebből a játékból. Na. Akkor. Most egy ilyen külön izé volt. Majd még egyet indítok. Újat. Ja, és holi.